Amen. Y'all ready to get started? All right. ¿Están listos para comenzar? Amen. Amén. Welcome to this morning's service. Bienvenidos al servicio esta mañana. I feel this brooding on the inside of me, this excitement, Siento esta emoción dentro de mí, that I believe there's the Lord is birthing a new revelation in my heart. me hace creer que el Señor está naciendo una revelación dentro de mi corazón. We've been learning about the truth about grace, right? Hemos estado aprendiendo de las verdades acerca de la gracia. Now think about that. Piensen sobre eso. We've had to learn what grace is Tenemos que aprender qué es la gracia so that we could receive it. para poderla recibir. But we need to learn Pero lo que tenemos que aprender the truth through the eyes of grace. es la verdad acerca de la gracia en los ojos, Jesus, a través de los ojos. we just talked about it a minute ago. Lo acabamos de hablar hace un minuto. Jesus came Jesús vino to a generation of people who honored the truth. a una generación de personas que honraban la verdad, They loved the word, que amaban la palabra, but they didn't know the word pero no sabían la palabra, because they didn't see the word through the eyes of grace. porque no vieron la palabra a través de los ojos de la gracia. Remember Jonah. Recuérdense de Jonás. He loved the word of God, Él amaba la palabra de Dios, but he didn't like the grace of God. pero no le gustaba la gracia de Dios. So he ran away Entonces huyó, because he knew that God would visit those people if they turned with grace. porque sabía que Jesús iba a visitar a esa persona, a esas personas que daban vuelta a su gracia. That's just an appetizer. Eso es nada más un aperitivo. I feel it welling up on the inside of me. Siento que está hirviendo adentro mío. So we are going on a journey. Entonces empezamos esta jornada, We're on a journey. estamos en una And the jornada Lord has had us going through the book of Ephesians. y el Señor nos está mandando a través del libro de Efesios. Now, I don't know if everybody has been enjoying this as much as I have. Yo no sé si ustedes están disfrutando de esto tanto como yo. I personally love to start a book and I love to complete it to get the full richness out of it. Personalmente yo adoro empezar un libro y terminarlo hasta que se acaba porque puedo agarrar todas las riquezas que hay dentro de él. But I am a servant, Pero soy un servidor de Cristo, so I only want to do what the master says, right? entonces solamente quiero hacer lo que el maestro me pide. No matter how much I enjoy it. No importa qué tanto me guste a mí. So this is part 2. Entonces, esta es la parte 2. My clicker's not working. Let's see what. No. Pause. I'll be right back. Está fallando mi apuntador. All right. Sorry for the brief inconvenience. Disculpen el inconveniente. All right. So this is the title of the message is "This is the Way," Part 2. Entonces, el título del mensaje es Esta es la forma, parte 2. And so we're talking about spiritual maturity. Y estamos hablando de madurez espiritual. So in the beginning of the book of Ephesians, Entonces, al principio del libro de Efesios, we dealt with the doctrine of the church. estábamos hablando de la doctrina que tenía la iglesia. Now the doctrine, Ahora, la doctrina it tells us who nos, we are. nos dice quiénes somos It tells us who Jesus is, y nos dice quién es Jesús and it tells us what he's completed, y nos dice qué es lo que Él ha completado and now where we are. y ahora en dónde estamos. And that's the doctrine. Y esa es la doctrina. And so we move from an understanding of where we are Entonces nos estamos moviendo de un entendimiento de dónde estamos to what we need to do hacia qué tenemos que hacer and how we are going to do it. y cómo lo vamos a hacer. Amen? Amén. Thank God we have a blueprint, Qué bueno que tenemos una guía and we don't have to just come up with it, right? y no tenemos que imaginarnos qué es lo que tenemos que hacer. And so we stopped last week Entonces, la semana pasada nos detuvimos in Ephesians 4:11 through 13. en Efesios 4, versículo del 11 al 13. And we were talking about the gifts that God has given to the church through the Holy Spirit. Y estábamos hablando de los dones que el Espíritu Santo le da a la iglesia. So let's go ahead and make our way there again. Entonces vamos a volver ahí. Ephesians 4:11 through 13. There you go. Okay, thank you. The gifts that he gave were that some would be apostles and some prophets and some evangelists
some pastors and teachers, to equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ until all of us come to the unity of faith and knowledge of the Son of God, to maturity, to the measure of the full stature of Christ. Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Amen. So, we're not going to dive into the individual meanings of each gift. Entonces, no vamos a analizar cada uno de los dones, And the reason why y la razón es is because we kind of went over it last week. porque ya lo hicimos la semana pasada. The study here today El estudio de hoy is about spiritual maturity es acerca de la madurez espiritual and growing up into what God has intended for the church. y cómo tenemos que crecer para el propósito que Dios tiene para la iglesia. So, in order for the church to be established on the earth, Entonces, para que la iglesia pueda estar establecida, God gave 5 offices to be able to make that happen. el Señor estableció 5 oficinas. So, something beautiful that we have in America Hay algo hermoso que tenemos en Estados Unidos is we have something called law and order. y es algo que se llama ley y orden. On variances, varied degrees, right? Claro que varía un poco hasta cierto punto, But when you go to another country, pero cuando vas a otro país, you appreciate the law and order that we do have, right? tú aprecias la ley y el orden que nosotros tenemos. I mean, you get pulled over here, Te pueden parar aquí, you don't have to worry about the cop coming and, abducting you and holding you for ransom, yada, yada, yada. no tienes que preocuparte que el policía te vaya a raptar o algo así. But when you go to other countries, Pero cuando vas a otros países, there's a clear danger. hay un peligro claro. And it's not because of the country, Y no es porque es ese país, it's because of the order, es porque no hay orden, right? ¿correcto? So the country's not bad, Entonces, el país no está malo, it's just the order is not established. es solamente que no hay un orden establecido. Now, every country, Cada país, if they wanted to enjoy our order, si ellos quieren disfrutar del orden, they would just need to adopt our ways. tienen que adaptar nuestras formas. Amen? Amén. So it's not a secret, No es un secreto, it's just, it's a way, es una manera. right? ¿Estamos de acuerdo? Now, this is the way Entonces, esta es la forma that the church achieves spiritual maturity. como la iglesia adquiere la madurez espiritual. That we have what God said we should have. Que nosotros podamos tener lo que Jesús dijo que teníamos que tener. I mean, it's a no-brainer, right? No es demasiado difícil, ¿verdad? So in order for the church to be established, Entonces, para que se pueda establecer la iglesia, we need apostles. necesitamos apóstoles. Now, what do apostles do? Ahora, ¿qué hacen los The apóstoles? beginning apostles, Los apóstoles they were men that would go out into the cities and they would tell about Jesus. eran hombres que iban a las ciudades a hablar sobre Cristo. And they would move in signs, wonders, and miracles. Y ellos se movían en milagros And they would capture the people's attention and the people's attention. de esa manera recibían la atención de las personas. And after they had their Y attention, después que ya tenían su atención, they would begin to teach them what has come into their city. les enseñaban qué era lo que ha venido a su ciudad. Right? ¿Correcto? So, what came into their city? ¿Qué era lo que había venido a esa ciudad? You see where I'm going? ¿Ven a dónde voy? Jesus came into their city Jesús vino a la ciudad through an apostle. por medio de un apóstol. And what happened when Jesus came? ¿Y qué es lo que pasa cuando Jesús viene?
things changed. Las cosas empiezan a cambiar. And because things changed, Y porque las cosas empiezan a cambiar, people responded and said, there's power. I want to be a part of it. las personas se dan cuenta y dicen, ahí hay poder, yo quiero ser parte de eso. But they needed to learn Pero necesitan aprender what it takes to be a part of it, right? lo que tienes que hacer para poder ser parte de ello. Because there's a way. Porque hay una And manera. if you want to enjoy it, Y si quieres disfrutarlo, you need to be a part of the way. tienes que ser parte de esa manera. So what happened is the apostles would begin to teach. Entonces, lo que pasa es que los apóstoles empiezan a enseñar And they came with friends. y vienen con amigos. And there's prophets. Y esos son profetas. Now the prophets came with apostles. Entonces, los profetas vienen con los apóstoles. And what they would do is they would begin to teach the people what idols were keeping the glory of God to come into their cities. Y les enseñan cuáles son los ídolos que les están evitando que venga Jesús a la ciudad. They would begin to deal with the spiritual entities that were keeping the city in bondage. Y empiezan a lidiar con las entidades espirituales que los tienen cautivos. Amen? Amén. Now they can give words to people, Le pueden dar palabras a las personas, but the prophets can go in and they can deal with spiritual principalities. pero los profetas están ahí principalmente para lidiar con los principados espirituales. And they also had evangelists. Y también tienen evangelistas. Now the evangelists were the ones that went into the streets to lead unbelievers into the kingdom of heaven. Los evangelistas transforman a los no creyentes a creyentes. They would take the normal culture and they would tell them about Jesus and they would lead them into Jesus. Entonces lidian con la cultura de la gente y se van transformando de una manera hasta que se hacen creyentes de And Jesús. once somebody's born again, Una vez que alguien nace de nuevo, the evangelist would lead them into a shepherd. los evangelistas les asignan un pastor. Now they're a lamb, Entonces ellos son ovejas they need a shepherd, y necesitan un pastor. and that is a pastor. Y ese es un pastor. Amen? Amén. Okay, and so the pastor is there Entonces el pastor está ahí to watch over them, para cuidarlas, to disciple, para and to disipularlas make sure they grow up to be healthy. y asegurarse que crezcan sanamente. And also there's teachers. Además hay maestros. Now, teachers aren't necessarily always pastors. Los maestros no necesariamente son los pastores. Teachers have gifts to be able to break down complex things and make it palatable for the sheep to eat. Los maestros tienen el don de diseminar la información de manera que las ovejas las puedan digerir fácilmente. And they have the ability to put things in order. Y tienen la habilidad de poner las cosas en orden. It's amazing. Es impresionante. I love the teaching gift. Me encanta el don de la enseñanza. And I want it, Lord. Y yo lo quiero, Señor. I love being a pastor, Me encanta ser un pastor, but I would love a combo pack, you know? pero yo quiero un paquete combo. Hallelujah. Aleluya. And so that fivefold ministry Entonces, ese paquete de 5 ministerios is how the church is established. es cómo se establece la iglesia. And it's kind of like an ecosystem. Y es como un ecosistema. And that ecosystem, Y ese ecosistema, whenever it's embraced, cuando lo tomamos, it can't help but change where it goes no hay manera de evitar que cambie el rumbo de algo. because it's God's way. Porque es la manera de Cristo. But what happens Pero lo que pasa is instead of having 5 fingers, es que en vez de tener 5 dedos, most churches only have 1 finger. la mayoría de las iglesias solo tienen un dedo. Well, what can you do with 1 finger other than point? ¿Y qué puedes hacer con un solo dedo además de señalar? Maybe you scratch your head. Maybe te puedes rascar la cabeza. You know what I mean. ¿Sabes a lo que me refiero? And so there's a lot missing. Entonces está faltando mucho. Instead of getting a punch, En vez de darle un puñetazo, instead of Satan getting a punch, en vez de que Satanás reciba un he puñetazo, just gets a poke. nada más hay un piquete. How are you going to chase away somebody with a poke? ¿Cómo vas a alejar a alguien con un piquete? But if you punch them, they're going to Pero run si le das un puñetazo, van a correr or they're going to fall. o se van a caer. Amen? You see where I'm going? ¿Ven a dónde voy? Now this is his way. Esta es su manera. Now I want everybody to be well-rounded, okay? Entonces, quiero que todo el mundo aquí me entienda
todo. There are doctrines Hay doctrinas that they put up these walls que ponen estas paredes around this scripture alrededor de la palabra because they feel uncomfortable with all that. porque se sienten incómodos con todo esto. Now, why is that? ¿Por qué? Why do they feel uncomfortable about there being so many people? ¿Por qué se sienten incómodos con tanta gente? Well, maybe they would have to share responsibility or share the glory. A lo mejor es porque tienen que o compartir la responsabilidad o compartir la gloria. Or maybe they think, many heads, too many chiefs and not enough Indians, O a lo mejor piensan que si hay demasiadas cabezas, hay demasiados jefes y no suficientes indios. But guess what? Pero adivinen qué, In God's kingdom, en el reino de Dios there's love. hay amor. And love covers a multitude of sin, right? Y el amor cubre una multitud de pecados. So it doesn't matter Entonces no if importa there's too many chiefs si hay demasiados jefes, as long as his chiefs, right? siempre y cuando son los jefes de él. Now look at this. Pero vean esto, Now a lot of these doctrines, muchas de estas doctrinas they came in times where the church didn't understand the power of God. llegaron en el momento en el que la iglesia no entendía bien el poder de Dios. And they didn't see any prophets around them. Entonces no veían profetas alrededor And they didn't want any probably. y tampoco lo querían Or probablemente. apostles. O apóstoles. They didn't understand how apostle would apply to their day. No entendían cuál era el poder de un apóstol o la aplicación de un apóstol en ese día. They were okay with a pastor, right? Estaban bien sin él, Because he's a shepherd. porque el pastor es un pastor. Amen. And they were okay with evangelists. Y estaban bien con los evangelistas. So you fit under two categories. Entonces había dos categorías. There's somebody that led people to Jesus Alguien que llevaba a las personas a Cristo and somebody who took care of the people that led them to Jesus. y otra que se encargaba de ellos una vez que ya eran creyentes. And that's a very prevalent doctrine that's in the majority of the body of Christ. Y esto es permanentemente a través de la historia del cuerpo de Cristo. We have nothing against anyone that supports that doctrine, Y no tenemos nada en contra de personas que apoyan esta doctrina. but I personally believe as a pastor, I don't limit God. Pero yo como pastor, yo no limito a Dios. And if he says there's going to be 5, Y si Dios dice que tiene que haber 5, I think there should be 5. pues creo que debe haber 5. And so I say, Lord, send me your 5. Entonces yo digo, Señor, mándame a los 5. Send me the faithful 5, right? Mándame los 5 fieles. And that's the way I read the Word of God. Y esa es la manera como yo leo la escritura. Not with a critical eye, No con un ojo crítico, but with a creative eye. pero con un ojo creativo. That he's creative. Que Él es creativo. And if Paul told me here Y si Pablo me dijo aquí that if the body of Christ is going to be established, que el cuerpo de Cristo debe ser establecido, God gave apostles, Dios dio he apóstoles, gave prophets, Él dio profetas, evangelists, Él dio evangelistas, pastors, pastores and teachers. y maestros. So whenever I'm looking at God advancing the kingdom, Entonces, cuando yo veo la voluntad de Dios de avanzar el reino, I'm looking for God's people, estoy buscando por la gente de Dios, for the gifts of the Holy Spirit. por los dones del Espíritu Santo. Because look at it this way. Porque véanlo de esta manera. It's not about the person, No es acerca de la persona, it's about the gift of the Holy es Spirit. acerca del don del Espíritu that Santo. God has entrusted to the person. El don que Dios le ha dado a esa persona. Because me standing here before you is not about Vince. Porque el hecho de que yo esté parado aquí enfrente mío no se trata de mí mismo. It's about the gift that God gave me Se trata del don que Dios me dio and the call that he made upon my life. y el llamamiento que Él hizo hacia mi vida. If I wasn't called here, Si yo no hubiera sido llamado aquí, I would be there yo estuviera allá. because there's so much responsibility on me. Porque hay mucha responsabilidad en mí, But I needed to respond to the call pero yo tuve que responder al llamado. because that is the way. Porque esa es la manera. Amen? Amén. So, for building up the body of Christ, Entonces, para construir el cuerpo de Cristo, look at verse 13. vamos al versículo 13. Until all of us come to the unity of faith and the knowledge of the Son of God, to maturity and to the measure of the full stature of Christ. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios
y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Now, I personally believe Yo personalmente creo that there's a revelation que hay una revelación of the knowledge of the Son of God, del conocimiento del Hijo de Dios, the fullness of it el entero, completo, in us. en nosotros. For example, Por ejemplo, so when you're at home, cuando estás en casa, worshiping is great, right? alabar a Dios es fabuloso, ¿cierto? But when you come together to worship, Pero cuando tú vienes aquí, todos juntos alabamos, there's more power. hay más There's poder. power amplified. El poder se amplifica And that is the manifestation of the Son of God in us. y es la manifestación del Espíritu Santo del Hijo de Dios en nosotros. In order for us to experience that, Para que nosotros podamos experimentar eso, it takes unity. toma unidad And it takes doing what God said. y tenemos que hacer lo que Dios dice que hagamos. And that spiritual maturity, Y esa es madurez espiritual where we say, God, we don't have this figured out without you. cuando decimos, Dios, no tengo idea de esto sin ti. Teach me your ways. Por favor, muéstrame tus caminos. Where do I fall into all the army that you have here? ¿Cuál es el lugar que yo tengo en este ejército? You know, what good would it be to be in the back of the army ¿Qué tan bueno podría ser estar atrás de todo el ejército if the Lord wants you to be in the front? si Dios te quiere enfrente? Or the reverse. O al revés. What good is it for you to be in the front ¿Qué tan bueno podría ser para ti ir al frente if the gift that God has given you is so you can take care of the back? si el don que Dios te ha entregado es estar cuidando atrás? You see, the enemy of the church, ¿Ves? El enemigo de la iglesia, all he wants to do todo lo que quiere is get you in a place you're not supposed to be. es ponerte en el lugar donde tú no debes estar, So you be disobedient, para que estés en desobediencia. and so that an arrow that's meant for somebody else is going to come after you. Entonces la flecha que está predestinada para otra persona te va a llegar a He ti. wants the church to be in disorder, Él quiere que la iglesia esté en desorden, because when there is order, porque cuando hay orden, the power of God is manifestation. el poder de Dios se pone de manifiesto. Amen? Amén. The world needs the power of God El mundo necesita el poder de Dios to be delivered. para que sea libre. There are so many Hay tantos that are in bondage of some kind que están cautivos de alguna manera because we aren't bondage breakers. porque no estamos liberándolos de su cautividad. We just counsel them about their bondage. Nada más les aconsejamos. God can do it, Dios puede hacerlo, but I don't know how. pero no sé cómo. But when I pray for somebody, they don't get healed. Pero cuando yo oro por alguien no se They sanan, don't get delivered. no se liberan. But let me tell you something. Pero déjame decirte algo. I'm tired of that Estoy cansado de eso. because the Bible says that the sick will recover. Porque la Biblia dice que el enfermo va a sanar. Those that are dead will rise. Esos que están muertos van a resucitar. Those that are blind, they will see. Los que están ciegos van a ver. So whatever's in the way, Lo que sea que esté en el medio, whatever disorder is in the way, cualquier desorden que esté en el medio, needs to get out of the way. se tiene que ir. Amen? Amén. Let's go to our next scripture, Vamos Ephesians a la nueva escritura. 4:14. Efesios 4:14. We no longer, okay, full. So we must no longer be children tossed to and fro and blown about by every wind of doctrine, by people's trickery, or by their craftiness in deceitful scheming. Efesios 4:14. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Hallelujah. So what is the warning for us? ¿Cuál es la advertencia aquí? We've been told of God's glorious plan of order, Se nos ha hablado del plan glorioso de Dios de orden, his plan to attack su plan para atacar, and to take back what the enemy has stolen. para poder tomar lo que el enemigo ha robado. But then he says a warning, Pero después hay una advertencia. grow up. Crece. Don't stay a baby. No te quedes ahí como un bebé. Don't stay a child any No longer. te quedes como un niño más tiempo. Now we have to ask ourselves, Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, what is a child? ¿qué es un niño? What is a child in that description, right? ¿Qué es un niño en este contexto? We know it is a child in the everyday description. Sabemos lo que es un niño en el mundo. It's not somebody that's small. No es alguien que está chiquito. It's
it's not necessarily somebody who's young, No es necesariamente alguien joven, but it's somebody who's immature. pero es alguien inmaduro. So we don't need to be immature No necesitamos estar inmaduros in the church en la iglesia for long. por mucho tiempo. We're born immature, Nacemos inmaduros, but we're called to maturity. pero estamos llamados a la madurez. So a child Entonces un niño is not tossed to and fro by every wind of doctrine. no anda ahí cayéndose por cualquier viento. What is being tossed to and fro by every wind of doctrine? ¿Qué es lo que sí se cae con cualquier viento de doctrina? I'll show you a really easy way. Te voy a mostrar una manera muy fácil. Now, if we look at the word of God as complicated, Si nosotros vemos la palabra de Dios como algo complicado, then we're probably not going to open it, probablemente no la vamos ni a abrir, right? ¿correcto? But if you look at the word of God Pero si vemos a la palabra de Dios as alive, como vida and we just want it to crawl inside of us, y nada más queremos que entre adentro de nosotros, because the more we get in, the Por- more alive we become, porque lo más que dejamos entrar, lo más vivos que nos sentimos, then you will open it, entonces la vas a abrir. and whether or not you understand it, Y aunque la entiendas o no la entiendas, it's like get in, get in, get es in, como you know? vamos, vamos, entra, entra, As much as possible. tanto como sea posible. I'm just giving a visual, right? Estoy dando una referencia visual. So, the word of God is not complicated. Entonces, la palabra de Dios no es complicada. It's only one message. Solamente es un mensaje. It's not many messages. No hay muchos mensajes. So when we read the word of God, Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, we say, God, yes to your word. decimos, sí, Señor, a tu palabra. Before you open it, Antes de abrirla, just say yes to it. solamente di sí. And whatever it says, Y lo que sea que diga, do it. hazlo. That's doctrine. Eso es doctrina. Is God's word is yes La palabra de Dios es sí and amen, y amén. right? ¿Correcto? Now look at it this way. Véanlo de esta manera. If God says Si Dios dice that we need the 5 gifts operating in the church, que necesitamos los 5 jefes operando en la iglesia, but should we say but? nosotros debemos de decir, pero, Or should we say please? o debemos de decir, por favor, We need them. necesitamos. That's a really easy way to look at doctrine. Es una manera muy fácil de ver la doctrina. We don't need to put up any walls to keep anybody out, right? No necesitamos poner paredes para dejar nada afuera. We don't need to be worried No about it. necesitamos preocuparnos Because the tampoco. Holy Spirit will teach us how to deal with all the things that come with having all the things going on, right? Porque el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo lidiar con los problemas que vengan. Amen? Amén. And so, there are winds of doctrine Hay vientos de doctrina because various different reasons. por muchas diferentes razones, But we don't need to be tossed to and fro. pero no vamos a estar arrastrados de aquí para allá. And so, how does a ship not get tossed to and fro by the wind? Entonces, ¿cómo una oveja no se va a dejar arrastrar por los vientos de la doctrina? Drops the anchor. Deja caer su ancla. Just stand on the word. Párate en la palabra. If it's in the word, Si está en la palabra, it's yes. es sí. If it's not in the word, Si no está en la palabra, then get it away. quítala. Right? ¿Correcto? So that's how we should drop the anchor into the midst of all the wind that's blowing back and forth. Así es como nos anclamos y no nos dejamos arrastrar por los vientos. And also, Además, so whenever you want to put something in to square, cuando quieres poner algo en un cuadro, yeah, cuadrado, you know, like square. cuadrado, So you do something called a plumb line, tú dibujas algo llamado something that is square itself. algo que es cuadrado. So this is the word. Esta es la palabra. If we want to straighten up our life, Si nosotros queremos caminar derecho en la vida, if we want a straight life si queremos una vida recta or a square life, o una vida we cuadrada, need to use the thing that is the measurement. necesitamos usar la regla, la medida. And this is the measurement. Y ese es el instrumento de medida. Now, I know that everybody says, come on, we all know this, right? Y tal vez ustedes están pensando, ya sabía eso.
But guess what? Pero adivina qué, I know that we don't all practice it. no siempre lo practicamos And we all need to hear it, y right? necesitamos escucharlo. We need the word to wash over us. Necesitamos que la palabra nos lave, Because we don't need to be children anymore. porque no necesitamos mantenernos como niños. And I don't want to be a child anymore. Yo no quiero ser un niño más. And as your shepherd, I don't want you to be a child anymore. Y como tu pastor, yo no quiero que tú estés como un niño más. Even if you want to be a child, Incluso cuando tú quieres quedarte niño, I want you to grow up. yo quiero que tú crezcas. Not so that you will leave, No para que te vayas, but so that you will be obedient to what the word of God says. sino para que seas obediente a lo que dice la palabra de Dios. I'm not worried about somebody growing up and leaving. Yo no estoy preocupado que alguien crezca y se vaya. I'm worried about somebody not being obedient to the word of God. A mí me preocupa alguien que no está siendo obediente a la palabra. And guess what? Y adivina qué. At that place, I feel completely relieved. En ese lugar me siento tranquilo, But it's really easy pero es muy fácil as a human being to try to want to have something for myself. como ser humano querer tener algo para mí. But guess what? Pero adivina qué. It all belongs to him. Todo le pertenece a Él. I died. Yo muero. We died Nosotros morimos with Christ con Cristo when we got born again. cuando nacemos de nuevo. And the life that we live now, Y la vida que vivimos ahora, we live in his way. la vivimos en sus maneras. And that is who we are. Y eso es quien somos. And that is what we're called to. Y eso es para lo que fuimos llamados. Now, people can be really Ahora, tricky. la gente puede ser un poco tramposa. And Paul is warning us. Y Pablo nos advierte eso. Over 2,000 years ago, Más de 2000 años atrás. what people do ¿Qué es lo que hace la gente? is they try to play on our insecurities. La gente trata de jugar nuestras inseguridades People will try to trick us into thinking, oh, that's what God meant. y hacernos caer y pensar, oh, eso era lo que Dios quería decir. I've personally heard people use, like the apostle and the prophet, people I respect. Yo he escuchado a personas hablar de apóstoles, a personas que yo respeto. They say that the apostles stopped when the first apostles that were with Jesus died. Que los apóstoles dejaron de existir, nada más eran los 12 que caminaron con Cristo. And that is their doctrine. Y esa es su doctrina. Well, who's writing this passage? ¿Quién está escribiendo este pasaje? It's Paul. Es Pablo. He's not, he wasn't with Jesus Él no caminó con Cristo at any time en ningún momento while Jesus was here on the earth. mientras Jesús estuvo en la tierra. But he was called an apostle. Pero él se llamó un apóstol And then he wrote that the Lord gave apostles. y él escribió que el Señor dio So apóstoles. it's like next generation. Entonces, esa es una generación después. So that person's not going to trick me into thinking that the word it's not valid for today. Entonces, esa persona no me va a hacer caer a mí en creer que esta palabra no es cierta el día de hoy. But that person was clearly already tricked. Esa persona fue claramente ya engañada. And that was clearly a human perspective. Y es claramente una perspectiva humana. Amen? Amén. But those are doctrines that exist. Pero esas son doctrinas que existen. And it doesn't matter about how intelligent they are. Y no importa qué tan inteligentes son, It's not about intelligence. no se trata de la inteligencia. It's about submitting God's word to our human ability. Es acerca de someter la palabra de Dios a nosotros. This word Esta palabra is supernatural. es supernatural. That means it's above the natural. Quiere decir que está arriba de lo That natural. means we're always going to be lacking. Siempre vamos a estar faltando algo. We're always going to be below Siempre vamos a estar por debajo in the natural. de lo natural. That's why he gave the super, Por eso Él nos dio lo supernatural, so that our natural could recover. para que nuestro natural se pueda restablecer, recuperar. What Jesus came to do Lo que Jesús vino a hacer is to fix what was wrong. es a corregir lo que estaba mal. But what are we trying to do? Pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? We want Jesus Queremos que Jesús to live with us in our wrong, viva con nosotros en nuestro error, so that when we get to heaven, para que cuando lleguemos al cielo we're saying, look, we got Jesus. decimos, mira, tengo a Jesús. We may have lived wrong, Viví equivocadamente, but we got Jesus. pero tengo a Jesús. And then when Jesus has his turn to speak, Entonces, cuando Jesús tenga su turno para hablar,
I don't know who you are. Yo no sé quién eres tú. You just took me along for your ride. Tú nada más me llevaste ahí en tu paseo. But we never got to know one another. Pero nunca nos conocimos. You never even took the time to listen to what I said. Ni siquiera te tomaste el tiempo para escuchar lo que yo tenía que decir. I don't know you. Yo no te conozco. But when you look at the word, Pero cuando vemos la palabra, now listen, we're talking about doctrine, ahora vean, estamos hablando de doctrina. is we let the word come into us, Dejamos que la palabra venga a nosotros. not ourselves into the word. No que nosotros venimos a la palabra. Every gospel Cada evangelio and every epistle, y cada epístola they're different. son diferentes. So The letters and the yeah, I'm trying not Unas to, son cartas, I'm pero thinking no. of the words for you. Sí. So the four letters from the disciples that were with Jesus, and then the epistles come after that. Those are the letters, right? Okay. Say that again. Slower. Overcomplicated. So the gospels are Matthew, Mark, Luke. Los Matthew, Mark, Luke, and John. Sorry. los evangelios son Marcos, Lucas, Juan y Marcos. And the epistles are all the letters that were written after. Y las epístolas son todas las cartas que se escribieron después. My point, sorry. Mi punto, perdón. I got scrambled eggs for a minute. Me distraje por un momento. They all say, Todos dicen, we die nosotros morimos and then we live in Jesus, y vivimos con Jesús in his ways. en su manera. It doesn't say that we continue to live No dice que podemos seguir viviendo and Jesus just lets us do whatever we want to y do. Jesús nos deja hacer lo que nosotros queramos. We get into heaven our way. Nosotros vamos al cielo en nuestra manera. But it says now we're dead Dice, no, ahora estamos muertos and this is how we live. y ahora así es como vamos a vivir. And that's what Jesus taught. Y eso es lo que Jesús enseñó. And that's what the apostles said Jesus said. Y eso es lo que los apóstoles dicen que dijo Jesús. And that's what Paul taught even though he never met Jesus. Y eso es lo que Pablo nos enseña aun cuando él no caminó con Cristo. And there's no contradiction. Pero no hay una contradicción. But yet humans, Pero los humanos that we create contradiction queremos crear contradicción so that we feel comfortable with the hard word being easy for us, right? para estar cómodos y que no haya tanto trabajo y que sea más fácil. So what do we do? Entonces, ¿qué hacemos? It says don't run in the pool, right? Dice, no corras cerca de la piscina. So when the lifeguard's not looking, Entonces, cuando el salvavidas no nos está viendo, we can run. podemos correr. But when he's looking, Pero cuando nos está mirando, we just walk. caminamos. And on the highway, Entonces, en el periférico, en la autopista, it says 75 miles an hour. dice que no podemos ir más de 75 millas por hora. But that's only when there's a police officer around. Pero eso es nada más cuando hay un policía cerca. Now this is human doctrine. Esa es la doctrina humana. But what God says Pero lo que Dios dice is obey the laws of man es obedece la ley del hombre and obey my word. y obedece mi palabra. Because you're my children. Porque tú eres mi hijo. You obey my word. Tú obedeces mi palabra. Not because it makes you feel good No porque te hace sentir bien or because it even makes sense. o porque te hace sentido. My ways are above your ways. Mis maneras son mucho mejor que las tuyas. And that is the doctrine Y esa es la doctrina of the faith that we have de la together. fe que nosotros tenemos juntos. So we don't need to be distracted Entonces no necesitamos estar distraídos by our human trickery. por nuestras tácticas humanas. Amen? Amén. Because that's just scheming to make it feel good for us. Porque eso nada más es una trampa que nos hace sentir bien. Y'all know what I'm talking about. Tú sabes de lo que yo estoy hablando, Okay? ¿ok? All right. Ephesians 4:15 through 16. Muy bien. Efesios 4 de 15 al 16. All right. But speaking the truth in love, we must grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and knit together by every ligament with which is equipped, as each part is working properly, promotes the body's growth in building itself up in love. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien,
todo va creciendo y edificándose en amor. So Paul had to make sure that he got that in there after dropping that huge watch out. Pablo tenía que asegurarse que eso último estaba incluido después de haber explicado todo eso. So we never need to forget Nunca debemos olvidar that even if our brother or sister is out in the middle of nowhere on their own, que incluso cuando nuestro hermano o nuestra hermana está ya en el medio de la nada, we need to love them. tenemos que amarlos. And if they're wrong, Y si están equivocados, if we can't speak the truth in love, si no podemos hablar la verdad en amor, then don't open your mouth. entonces no abras la boca. But if you can be in love Pero si tú puedes edificarlos en amor and you're telling them because you want to save them, y les dices porque los quieres salvar, not because you want to prove them wrong, no porque los quieres, no porque quieres mostrar tu punto, right? ¿correcto? You know where I'm going with that. ¿Tú sabes a dónde voy con esto? So he's saying, I know Entonces, él dice, yo sé that people are going to mess it up. que las personas la van a regar. And the way to fix it Y la única manera de arreglarlo is through love, es por amor, right? ¿correcto? And in that place, En ese lugar, we grow up together nosotros nos edificamos juntos in every way in him. en cada manera por él. If love exists, Si el amor existe, if there's an atmosphere of love amongst si hay us, una atmósfera de amor entre nosotros, then I can say something that may be a little bit tough, entonces yo puedo decir algo que puede ser algo duro, but I'm willing to walk with it with you pero yo puedo caminar eso contigo because I love you. porque te amo. But if I'm throwing a dart at you and I take off running, that's not in love. Pero si te aviento un dardo y luego me voy corriendo, eso no es amor. But if I tell you in love, Pero si te lo digo en amor, we might receive it tal vez lo puedas recibir, because it's not with a bad intention. porque no es con una mala intención. And so that's how we stay together. Así es como nos mantenemos unidos. Is no matter what somebody does, No importa lo que alguien hace, we're going to make room for them. nosotros vamos a hacer espacio para And we're ellos going to forgive them. y los vamos a perdonar And we're going to look for God to restore them to the right unity y vamos a pedir a Dios que los restaure para que tengamos una unidad perfecta, because they belong to him. porque ellos le pertenecen a Él. Now if they belong to the church, Ahora, si ellos pertenecen a la iglesia, we might want to kick them out más bien no los queremos dejar fuera, because it's a club, right? porque entonces es un club. No, we are alive No, estamos vivos and we are a family. y somos una familia. You don't kick family out, No dejas a la familia fuera, even when sometimes you want to. incluso cuando quieras, But because of love, pero por el amor there's still room. todavía hay lugar. Amen? Some of Amén. us know all about that. So, from whom the whole body, joined and knit together by every ligament, with which is equipped. Which with it is equipped. That is 16. Yes, 16. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga muy bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. So, what does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Just what I just said. We're one body, one family. Somos un cuerpo, una familia. And without you, Y sin ti we're missing something. nos falta algo. Without you, Sin ti we're missing something. nos falta algo. Without you, we're missing something. Sin ti nos está And faltando so algo. on and so on and so forth. Y así mismo sucesivamente. But when we're together, Pero cuando estamos juntos, we're joined together because we're in Him. estamos juntos porque estamos en Él. And that is why we get together. Y eso es la razón por cual nos congregamos. Because we were meant to be together. Porque ese fue el diseño de Dios. And when we are together, Y cuando estamos juntos, He moves in the earth in a better way. Él se mueve en la tierra en una manera mejor. And what we want Y lo que nosotros queremos is exactly what Jesus wanted. es exactamente lo que Jesús quiere. For His will to be done here on earth as it is in heaven. Para que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. His will is done whenever we are together moving in Him. Su voluntad se cumple cuando nosotros estamos unidos y nos movemos en Él. We are the train that the Lord uses in order to deliver what He wants here on the earth. Nosotros somos el tren que se mueve para que se cumpla la voluntad que Dios quiere en la tierra. But a train has to be together. Pero un tren tiene que ir unido. And the Lord is the engine.
Y el Señor es el motor. He is the one that is pulling us into the place. Él es el que nos empuja hacia ese lugar. And He's doing that through the Holy Spirit's power. Y lo hace a través del poder del Espíritu Santo. And we have to rely on Holy Spirit. Y tenemos que descansar y confiar en el Espíritu Santo. Because without Holy Spirit, Porque sin el Espíritu Santo, the church doesn't move. la iglesia no se mueve. And the church is powerless. Y la iglesia no tiene poder. Amen? Está muerta. All right. Ephesians 4:17 through 18. We're almost done. Efesios 4, 17 al 18. Now this I affirm and insist on in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles live, in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of their ignorance and hardness of heart. Efesios 4, 17 al 18. Esto, pues, es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Amen. So what is Paul teaching us today? ¿Qué es lo que Pablo nos enseña aquí? Is that we're not allowed to live disobedient lives. Que nosotros no tenemos permiso para vivir una vida en desobediencia. Look, in the time of Paul, Vean, en el tiempo de Pablo, when this was written, cuando esto se escribió, we talked about this in the beginning. Remember? hablamos de eso al principio, Well, ¿se some of you acuerdan? weren't here. Bueno, algunos no estaban. Is there was Jews Es que había judíos and Gentiles. y gentiles. That was it. Eso era todo. Jews obeyed God. Los judíos obedían a Dios, They lived by His word. vivían por su palabra, And Gentiles, y los gentiles they lived however they wanted to, vivían como querían, because they had no promise, porque no tenían una promesa, because they weren't the people of God. porque no eran la gente de Dios. And if you wanted to be the people of Y si God, tú querías ser de la gente de Dios, you became a Jew. entonces te convertías en judío. That was the belief of his time. Esa era la creencia en ese tiempo. That's pretty sad, right? Está muy triste, ¿no? Well, that's why Jesus came, Por eso vino to Jesús, fix that problem. para corregir ese problema. That most of the world was being lost, Que la mayoría del mundo estaba perdido and He wanted to bring them into the family. y Él quería traer a todos a su familia. Amen? Amén. Now, we talked about this at length in the beginning, Hablamos de esto al principio. so I'm not going to go back over it. Entonces no voy a volver a repetirlo. But we need to look at the truth that Paul is sharing, because this is one letter. Pero sí necesitamos ver la verdad que está compartiendo Pablo, porque esta es una carta. The Gentiles lived a disobedient life. Los gentiles vivían una vida en desobediencia. Amen? Amén. They disobeyed God's word because they did not choose to be a part of the obedient people of God. Ellos obedecían a Dios porque ellos decidieron no ser parte de la familia de Dios. Their heart was hardened towards God Su corazón estaba endurecido because they lived a perverse lifestyle. porque vivían una vida pervertida. But they weren't designed to live that way. Pero ellos no estaban diseñados para vivir así. But because of the fallen nature of man, Pero por la naturaleza pecaminosa del hombre, they just did whatever made them feel better, feel good at the time. hacían lo Right? que les hacía sentir bien en el momento. But the Lord says no longer can we live that way. Pero entonces no tenemos que vivir así. You can't continue to live your own life No puedes continuar viviendo la vida a tu manera, the way that you want to. la manera como te da la gana. You now live Ahora vives obedient to God's word. en obediencia a la palabra de Dios. Am I wrong in what it Es- says here? ¿Estoy equivocado en lo que dice? Well, then how could somebody try to teach me that I could continue to live the way that I used to live? ¿Cómo puede alguien venir a decirme que yo puedo seguir viviendo mi vida de la manera como yo quiero? He says, now I affirm Ahora les aseguro and I insist y les insisto in the Lord en el Señor that you must no longer live as a Gentile lives. que ya no vivan más como los paganos. Now that's insisting Está insistiendo and clarifying en clarificar and then sealing it with Jesus' name. y sellarlo con el nombre de Jesús. That we can't keep living like we used Que to. no podemos seguir viviendo como lo hacíamos. We need to grow up in Jesus. Necesitamos crecer en Jesús. We need to continue to mature
necesitamos continuar madurando, because before porque antes our minds were led astray because we didn't know what God's word said. nuestra mente iba nomás ahí derecho porque no sabíamos lo que decía la palabra de Dios. We didn't have an anchor. No teníamos un ancla. So whatever blew Entonces us. cuando venía un viento y soplaba, pues nos llevaba. I lived there before, Yo vivía ahí and that's antes the way it was. y es la manera como era. I went where everybody else was going, Yo iba donde todo el mundo iba and so on and so forth. y así. But when I gave my life to Jesus, Pero cuando yo le entregué mi vida a Cristo, I said I'm going where He's going, yo dije, yo voy donde va Él and I want to be a part of what He's doing. y yo quiero ser parte de lo que Él está haciendo. And everybody I was with before, Y todas las personas con las que yo me juntaba antes, they stopped coming. dejaron de venir. They didn't hang around me anymore Ya no querían compartir conmigo because I wanted to hang around with Him. porque yo quería compartir con Él. And the things that I used to Y do, las cosas que yo solía hacer, I don't do anymore ya no las hago. because it said stop. Porque aquí dice que tenía que dejar de hacerlas. But guess what? Pero adivina You qué. see, even before I opened the Word, Incluso antes de que abría la palabra, I already had it written on my heart yo ya la tenía dentro de mi corazón. because He gave me a new heart. Porque Él me dio un nuevo And corazón. the Holy Spirit would say, excuse me, Y el excuse Espíritu Santo venía y me decía, perdona, me. You may be enjoying this, tal vez esto te produce placer, but I'm not enjoying this. pero yo no estoy disfrutando esto. And this is offensive Y esto es ofensivo to Him that you belong to. para Él, al que tú le perteneces. Amen? Amén. And so then I would go into the Word Entonces después yo iba a la and palabra I would be like, oh, that's what was going on. y yo decía, ok, de esto se trata. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. And that is how it works. Y así es como funciona. But when we don't listen, Pero cuando nosotros no escuchamos, there's no power no hay poder and there's no change. y no hay cambio. Amen? Amén. So Ephesians 4:19 through 24. Entonces, Efesios 4, 19 al 24. And this is talking about those that continue to live the way they want to. Y aquí habla de las personas que continuaron viviendo de la manera como ellos querían. Verse 19. Versículo 19. They have lost all sensitivity and have abandoned themselves to licentiousness, greedy, to practice every kind of impurity. That is not the way that you learned Christ. For surely you have heard about Him and were taught in Him, and as truth is in Jesus. You were taught to put away your former way of life, your old self, corrupt and deluded by its lust, and to be renewed in the spirit of your mind, and to clothe yourself with the new self, created according to the likeness of God in true righteousness and holiness. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere según la verdad que está en Jesús. Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Amen. Amén. I was sitting here and I was reflecting on this. Estaba aquí reflexionando en esto. It's so clear to me. Está tan claro para mí. I don't know if it's clear to everyone else. Yo no sé si está claro para todos los demás. But this is what stood out to me here. Pero esto es lo que realmente me llamó la atención. This is not how you learned about truth through Jesus. Esta no es la manera como aprendes la verdad en Jesús. Now, I personally believe Yo personalmente creo that it's dangerous for an unbeliever to come into the body of Christ without first being converted. que es peligroso para una persona venir al cuerpo de Cristo sin antes haber sido convertido. Because what happens? Porque ¿qué es lo que pasa? They come in Ellos vienen and they just enjoy the atmosphere of all of us being loving, right? y ellos disfrutan de la atmósfera de aquí, que todos nosotros somos bien amorosos And they never make the decision y nunca hacen la decisión to die. de morir. Because why die?
Porque ¿para qué I have all morir? these great friends, Tengo todos estos amigos que son buenísima onda and they accept me. y ellos me aceptan. I'm accepted. Soy So aceptado. if they accept me, Y si ellos me I'm aceptan, sure Jesus accepts yo me. estoy seguro que Jesús me va a I can live aceptar. however I want during the week. Puedo vivir de lunes a sábado como me dé la gana. And as long as I smell good when I come in, Y mientras que huela rico el domingo, then they sit by me. entonces se sientan And they don't conmigo reject me. y no me rechazan. And so what happens ¿Y qué pasa? is they never learn what it means to come into Jesus. Que nunca aprendieron lo que significa venir a Cristo. We come into Jesus Nosotros venimos a Cristo through death, por la muerte. and that's it. Y así, nada más. We have to die Tenemos que morir to be born again. para poder nacer de nuevo. Amen? Amén. And that is the gospel. Y ese es el Evangelio. The gospel is El Evangelio es, no matter our past, no importa nuestro pasado, what we did before we died, lo que hicimos antes de morir, God will love us Él nos ama and accept us. y nos acepta. But when we die, Pero cuando ya we morimos, need to be a new creation. tenemos que ser una criatura nueva. No longer the same as before. No la misma de antes. No longer living the way we lived No, before. no más vivir como lo hacíamos antes. Because we are new. Porque somos nuevos. And that is the gospel. Y ese es el Evangelio. So I don't know how to work all that out. Yo no sé cómo trabajar todo eso. How to keep all that in order except through people being born again through Com- an evangelist on the street. ¿Cómo poner todo esto en orden sin un evangelista que le habló a alguien en la calle? And you know what I'm saying? Like all the process being in perfect order. Y sabes cómo hablo de todo ese proceso para que haya orden. It seems to me that God had this figured out before he gave it to us. A mí me parece que Dios tenía esto muy claro antes de dárnoslo a nosotros. When we get born again, Cuando nosotros nacemos de nuevo, we need some order to move into necesitamos movernos en orden so that we can grow up in Christ. para poder crecer en Cristo. So we need to put aside all the corruption. Entonces necesitamos poner de lado toda la corrupción. Amen? Amén. Ephesians 4:25 through 27. Efesios 4, 25 al 27. So then, putting away falsehood, let all of us speak the truth to our neighbor, for we are members of one another. Be angry, but do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and do not make room for the devil. Por lo tanto, ya no mientan más, sino digan cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día y no le den oportunidad al diablo. So it says here, putting aside all falsehood. Aquí dice poner de lado toda la maldad o toda la falsedad, All the things that could possibly deceive us. todas las cosas que nos pueden engañar o que nos pueden engañar. Just lay yourself bare before God Entonces, muéstrate como eres delante de Cristo. and say, God, I give it all away. Y di, Señor, entregó todo. Sometimes we just sing it, A veces nada más lo cantamos, but we don't do it. pero no lo hacemos. My pastor I grew up with, El pastor con el que yo crecí, he would sing that song, I Surrender All, él cantaba la canción Lo rindo todo ante ti, but he would sing, I surrender some, pero él decía, yo lo rindo algunas cosas, because he was making a point porque él estaba haciendo un punto allí, that most of the time our heart's divided, que la mayoría del tiempo nuestro corazón está dividido, because we still want to live a carnal life, porque queremos vivir todavía una vida carnal, but we want the blessings of the Spirit. pero queremos las bendiciones del Espíritu, But it doesn't work that way. pero no funciona así. And we don't even sing that Y way, ni siquiera lo cantamos así, but we need to live that way. pero necesitamos vivir así. And that's what Paul is warning us of. Y eso es lo que de lo que nos advierte Pablo. And he's also warning Y también nos advierte that in all the chaos of what we have to deal with one another, que en todo lo caótico que tenemos que lidiar unos con otros, we live in this human world vivimos en un mundo humano, around human beings, alrededor de seres humanos. and people can make us angry. Y las personas nos van a hacer enojar. Maybe not y'all guys, but I have a tendency to get angry sometimes. A lo mejor no ustedes, pero a veces me enojo. But when I do get angry, Pero cuando sí me enojo, this scripture saves me. esa escritura me salva. Because even though I'm angry, Porque además, a pesar de que estoy bien enojado, you're not going to make me sin. tú no me vas a hacer pecar. I'm not going to do something horrible against you. Yo no voy a hacer algo horrible en contra tuya, Even though I've been tempted. aunque me sienta tentado.
And then the even better part Y lo que es mejor aún is I'm given permission. es que le doy permiso, As the sun starts going down, mientras que el hijo baja, I'm like 5, estoy como 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. You're forgiven. ¡Estás perdonado! And then I get to go free. Y después me voy libremente. No matter what they did, No importa lo que me hagan. it's gone. Se va. And I can go to sleep in peace. Y me puedo ir a dormir en paz. Man, talk about a gift from God. Hablemos de un regalo de Dios. And we've had that. Y lo tenemos. All we need to do is practice it. Todo lo que tenemos que hacer es practicarlo. We all have that gift. Todos lo tenemos. And we can use it each day. Y lo podemos usar todos los días. Amen? Amén. And this is why. Esa es la If razón. you didn't have a bigger reason, Si this tú is no, the reason. si tú no tienes una razón grande, esa es una razón. Now, this is how the word works. Así es como trabaja el mundo. Is we like that Nosotros nos gusta eso, carnally, en nuestra carne. but when we want to be angry, Pero cuando queremos estar enojados, that sun better stay up. ese sol más vale quedarse allí. You know what I mean? ¿Saben lo que digo? But look what it says next. Pero ve lo que dice después. Always read what it says next. Siempre lean lo que dice después. Don't make room for the devil. No le den oportunidad al If diablo. if we go to sleep angry, Si nosotros vamos a dormir enojados, we're making room for him to creep into our life again. le damos espacio para que venga y se meta en nuestra vida de nuevo. We're making room for the one who we wanted to kick out of our life in the first place. Le damos espacio a entrar a aquel que queremos correr de nuestra vida para siempre. So that's a benefit. Entonces ese es un beneficio. Ephesians 4:28. Efesios 4:28. Now this is what happens when we get born again. I love this. Esto es lo que pasa cuando nacemos de nuevo. Me encanta. Thieves must give up stealing. Rather, let them labor and work honestly with their own hands so as to have something to share with the needy. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. If you're wondering if somebody's got born again, Si tú te has preguntado si una persona ha nacido de nuevo or if you've been born again, o si tú has nacido de nuevo, if this is in your life, si eso está en tu vida, then get born again. entonces nace de nuevo. Amen? Amén. A thief Un ladrón needs to be completely transformed necesita estar completamente transformado to be wealthy para poder tener, so that they can give to somebody para que le else. puedan dar a alguien más, So they're no longer taking, para que no estén robando, they're giving. están dando. That's what Jesus does in our life. Eso es lo que Cristo hace en nuestra vida. Amen? Amén. Let's see what he says next. Veamos lo que dice después. Verse 29. Versículo 29. Let no evil talk come out of your mouth, but only what is useful for building up, as there is need, so that your words may give grace to those who hear. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. So look at that. Vean esto. Even a potty mouth is going to smell like roses. Incluso una boca podrida that was va a hard for you. oler a rosas. So you may have a dirty mouth, Puede ser que tengas una boca sucia, but when you get born again, pero cuando nazcas de nuevo, you're going to have a beautiful mouth, vas a tener una boca a hermosa, clean mouth. una boca limpia. And what comes out of your mouth Y lo que sale de tu boca is not going to make things dirty. no va a hacer cosas sucias, Your words are going to bring life. van a traer vida. Amen? Amén. And that is what happens when we get born Y again. eso es lo que pasa cuando nacemos de nuevo. Ephesians 4:30 through 32. Efesios 30 al 32. And do not grieve the Holy Spirit of God, with which you are marked with a seal for the day of redemption. Put away from you all bitterness and wrath and anger and wrangling and slander, together with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ has forgiven you. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos,
y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amen. So the Holy Spirit we've been given Entonces, el Espíritu Santo que se nos ha dado, is he has the ability to be grieved. Él tiene la habilidad para ser grieved, What does yours say? No hagan? no se entristezca. Yeah. Ya. Yeah. Para que tiene la habilidad para entristecerse. That means that don't bother him. Eso quiere decir que no lo molesten. Don't hinder him. No se oculten. Don't stop him. No lo paren, Because it can be happening. porque eso puede suceder. Now, this is a spiritual dynamic here. Esa es una dinámica espiritual, Is that the Holy Spirit, que el Espíritu de Dios he's sensitive. es sensible. Now, how sensitive is the Holy Spirit of God? ¿Qué tan sensible pudiera ser el Espíritu de Dios? Why are you making such a big deal about it? ¿Por qué están haciendo tanto lío con eso? Look at it this way. Véanlo de esta manera. He's so sensitive Él es tan sensible that Jesus even taught que Jesús incluso enseñó that you are going to be forgiven if you talk bad about God. que tú no vas a ser perdonado si tú hablas mal de Dios. And you're going to get forgiven if you talk bad about me. Y tú vas a ser perdonado si hablas mal de mí. But if you talk bad about the Holy Spirit, Pero si tú hablas mal del Espíritu Santo, we're going to have some words. entonces vamos a tener un problema. That's a little Texan. Eso quedó un poco tejano. But it will not be forgiven from you. Pero no se te va a perdonar eso. He's so sensitive Él es tan sensible that God himself protects him que Dios mismo lo protege with a warning. con una advertencia. Don't speak bad about him. No hablen mal acerca de Don't él. blaspheme the Holy No lo Spirit. blasfemen. Amen? Amén. So if he's that sensitive Si él es tan sensible and he's that important, y él es tan importante, then even Paul warns here, incluso Pablo nos advierte aquí, don't bother him. no lo molesten. Don't fill his house No llenen su casa with dirty things. con cosas sucias. Don't do dirty things. No hagan cosas sucias. Because it upsets him. Porque lo molesta. Don't say dirty things. No digan cosas malas. He's saying that it upsets him. Lo pone triste. And so why is that important to us? ¿Por qué eso es tan importante para nosotros? Now, grieving the Holy Spirit is a serious thing. Hacer triste, poner triste al Espíritu Santo es algo serio. Because the Holy Spirit is our helper. Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudante. Now look, get this today, please. Por favor, entiendan esto hoy. I'm trying to get it more. Estoy tratando de darles más. Is I need the Holy Spirit in everything that I do. Porque yo necesito al Espíritu Santo en todo lo que yo hago. Because I want Him Porque yo quiero que Él to reveal to me se revele a mí where God is in everything everywhere I go. dónde está Dios en todo lo que hago. But if He's grieved, Pero si Él está triste, He ain't gonna say nothing. Él no va a decir nada. Because He's mad. Porque está enojado. Because you have been living irreverent to God. Porque tú has vivido de una manera irreverente delante de Dios. You know what I'm saying? Tú sabes de lo que hablo. But when He speaks, Pero cuando Él habla, I love when He speaks. yo amo cuando Él I habla. love when He's moving in my heart. Me encanta cuando se mueve en mi And corazón He's revealing to me deep things. y me revela cosas profundas. I look forward to it. Me encanta, lo busco. In fact, I look forward all week long to Sunday morning worship. De hecho, yo espero toda la semana la alabanza del domingo. Because guess what? Porque adivina qué. When we start worshiping together, Cuando nosotros alabamos en unidad, the Holy Spirit begins to draw on the Lord to come into the room. el Espíritu Santo deja que Dios baje a este lugar. And I get to experience newness. Y entonces puedo experimentar unidad. My life is refreshed. Mi vida se refresca. But if I've grieved the Holy Spirit in the week, Pero si durante toda la semana estoy poniendo triste al Espíritu Santo, then I have a hard time getting into that place. entonces hay dificultad para que yo pueda entrar a ese lugar. And so I have to watch out for that. Entonces tengo que tener mucho cuidado Because it's important to porque me. es importante para mí. But guess what? Pero adivina qué, It's more important to Him. es más importante aún para Él. Amen? Amén. And it's good for us. Y eso es bueno para nosotros. And it's enjoyable.
lo disfrutamos. It's refreshing. Es refrescante. It brings life into us. Nos trae vida a nosotros. When the Holy Spirit's helping us, Cuando el Espíritu Santo nos ayuda, it makes our life better. hace nuestra vida mejor. Amen? Amén. We could go on in that area. Podemos seguir y seguir en esa But we're going to área, park today. pero vamos a pararnos allí. Spiritual maturity is a have to. La madurez espiritual es una necesidad So that we can live para poder vivir in a better way. en una manera mejor, Bringing glory to God. para traerle gloria a Dios, Enjoying the fruit para disfrutar de los frutos the fruit of the Spirit. y los frutos del Espíritu. And this is my desire, Y este es mi deseo, is that everyone here today que todas las personas aquí hoy experience the goodness of God. experimenten la bondad de Dios. You know how Moses, God put him in a cleft of a rock? You know the story? ¿Sabes cómo Jesús puso a Moisés en la orilla de una piedra? He asked God, Él le preguntó a Dios, can I see your glory? ¿puedo ver tu gloria? And God says, you can't see me Y Dios le dijo, tú no puedes or verme you'll die. o te morirías, But I can put you in a place pero yo te puedo poner en un lugar to where you can see my goodness. para que puedas ver mi bondad. Out of all that Moses did for God, De todo lo que Moisés hizo para all Dios, his de obedience, toda su obediencia, all he asked todo lo que pidió was show me your glory. fue, déjame ver de tu Let gloria, me see you better. déjame verte mejor. And that was his gift Y ese fue su don for his whole life being por a service toda to su God. vida mientras estuvo al servicio de Dios. All the suffering he did, Todo el sufrimiento que tuvo, just a refreshing glimpse of God. solo para tener una parte refrescante de Dios. And we can have that every day Y podemos tener eso todos los if we días, so choose. si nosotros lo elegimos. If we make it our passion, Si lo hacemos nuestra pasión, then God will come closer to us. entonces Él viene más cerca a nosotros. And that is what life is all about. Y eso es de lo que se trata la vida, Enjoying God. de disfrutar a Dios. Amen? Amén. Well, let's go ahead and end in prayer. Vamos a cerrar en oración. Hallelujah. Thank you, Father, for that. Gracious Father, we thank you for your word. And Lord God, we look forward to seeing your word in power and in action in all of our lives. Not only in our lives, Lord, but Lord, in the lives of those around us, because we love our brothers and sisters. Father, I ask today for each and every person here that has come, that hears your word, Lord God, that they would experience your word in their life, that they would experience that radical transformation that happens whenever Jesus becomes the King of our life, and that when the Holy Spirit comes and brings the power from on high to become Christ here on the earth. Father, we ask that you would forgive us, Lord, where we have lived in a way that was lesser than Jesus. But Lord, we say today, here we are, Lord. Here we are. We want to be like Jesus. We want to be like Jesus. We want to be Jesus here on the earth, that the world may know that greater is he that is in us than he that is in the world. So, Father, if United in Freedom is the only church asking to be equipped with power to be an example for you, here we are, Lord. Do for us, to us, all that you desire. Lord, I bless your sons and daughters, Lord, as they've come today, that they would go out in might and power, Lord, that their life would be forever shaped in the image of Christ. Lord God, that the word that has been spoken today would go deep into their heart, and Lord, that it would forever bear forth fruit for your glory. And Lord God, as they bring their tithe and offering into the storehouse today, Lord God, that they would experience, Lord, your faithful provision in their life as they bring their tithes. And Lord, also the rich rewards that come with those that bring their offerings. Lord God, you said, test me in this. So Father, today we say, Lord, bring all that you desire into our life. Lord, we remove anything that would corrupt your plans. And we are obedient today to be faithful to your calling in our life. And Lord, as we break bread together, Lord Jesus, we ask you to come and to step into our midst as you did with your disciples. Come, Lord, and just reveal yourself to us. Lord, may you be enthroned upon our conversations. And Lord God, may you bless the food that it would nourish our body and that it may bring forth life and substance. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah.